این حادثه برای ما بسیار حادثه نمگین می باشد. مخصوصا برای مردم تاجیک، مردم مسلمان بسیار فکر من حادثه ناخوشه که نازیبا است و همچنین حادثه نمگین من می حسابم. از این حادثه که دیدن شد ما بسیار غمگینیم و بسیار ناشادیم و بسیار چکن به شما واسه حادثه که به مردم ما به خلق ما خاص نیست و ما از این حادثه ها بسیار ناتاب هستیم. این برای ما یک دهشت است. ما ضد این ترور هستیم. ما هیچ وقت راضی نیستیم برای همین ترور. ما میخوایم که در دنیای صلح و امانی زندگی کنیم و فرزندان رو در صلح و امانی کلان کنیم. ناآرامی شود این همه مثال وای میشه، همه آدم بی‌ضابطه میشه که مثال اینه بگی در اون مملکت خیلی شد مملکت تنج ما باشه که همه خیلی مثال تنج آرام باشه خیلی تروریستا وای نکنن. همچنین مادر میخواهم که دنیا تنج آرامی باشه. Конечно же, очень жалко, очень грустно, что такое происходит, и очень страшно, потому что ты действительно сопереживаешь вместе с этими людьми, что с ними это произошло, потому что никто не застрахован, не дай бог, может случиться в любом месте такое, и точно так же кто-то из нас может потерять вот так близкого или просто, например, какого-то знакомого человека или друга. Это действительно очень страшно, и когда я прочитала, я узнала об этом из Фейсбука. Когда я об этом узнала, конечно, было очень скорбно, обидно. Я приношу все свои соболезнования всем вот родным, близким этим людям, которые пострадали. Вот. Ну и, конечно, сейчас могу сказать одно, что это очень страшно. Главное сейчас, чтобы все друг друга берегли, были рядом. И, конечно, мир просто, наверное, извините, но он сошел с ума, потому что все стало таким жестоким, черствым, и что ты даже не знаешь. Действительно, с каждым днем ты живешь с чувством страха, потому что ты все время боишься не только за себя, но и за своих родных, чтобы жить, да, и ты живешь, можно сказать, сегодняшним днем, чтобы с тобой ничего не случилось. من بر ضد این حادثه ها هستم، چون که من نمیخوام که در جهان همین خیلی نارامی ها سر زنه. بعد باید ما این راه ها پیش گیریم که تا که تروریست های آینده نصف شوند و بسیار همین کارگرای میلیتیا باید به اینها نظری کلان دهند و پیش راه آن را بگیرند.